बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में हज करने के बाद हुज्जाजे इकराम एयरपोर्ट पर बैठे थे। फ़्लाइट किसी वजह से ताख़ीर का शिकार थी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक हाजी साहब बैठे हुए थे और वो उठे और अपने साथ वाले हाजी साहब के पास गए। उनको जाके सलाम किया और अपना नाम बताया और कहा कि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, पेशे के लिहाज से मैं एक ताजर हूँ। अल्लाह ताला का मुझ पर बड़ा करम है कि मैं हर साल हज पे आ रहा हूँ और ये मेरा 10वां हज है। ये बात करके वो थोड़ी देर के लिए रुके और दूसरे हाजी साहब की तरफ देखा, इसलिए कि अब वो बात करें ताकि बात से बात चले और वक्त कटे। दूसरे हाजी साहब ने एक लंबा सांस लिया और कहा कि हाजी साहब, मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है। मेरा नाम सईद है, पेशे के लिहाज से मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूँ। काफ़ी सालों से मैं अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अकाउंट में ही रखवा रहा था, इस नज़रिए पर कि एक वक्त आएगा जब ये अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी हज के अखराजात के लिए तो मैं हज करूँगा। और एक दिन वो वक्त आ गया। मैं अकाउंट ऑफिस में गया, अपने पैसे निकलवाए, जेब में डाले और बाहर निकला। राहदारी में मेरी एक औरत के साथ मेरा सामना हुआ। वो औरत मेरे एक पेशेंट की वालिदा थी जो किसी एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी हद तक डैमेज हुआ था और मेरे ज़ेरे इलाज था। मैं पिछले 6 महीने से उसका इलाज कर रहा था और 50% वो रिकवर हो चुका था और मेरा मानना ये था कि मज़ीद 6 महीने अगर ये मेरे ज़ेरे इलाज रहता है तो ये ठीक हो सकता है। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको ढूंढ रही थी, हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और हम वापस जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो इस बच्चे का इलाज बाकी रहता है। मैं एडमिन ऑफिस में गया और उनसे मैंने जब ये वाक़या बयान किया तो उन्होंने कहा कि इस पेशेंट के वालिद की पहले एक मुलाजमत थी, हर महीने वो फ़ीस अदा करते थे तो इनका इलाज चल रहा था। अब उनकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म हो गई है, लिहाजा अब फ़ीस नहीं आ रही तो हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। तो मैंने जब थोड़ा सा इसरार किया इस पेशेंट की सिचुएशन के हवाले से तो एडमिन ने मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर वही रहेगा जो फ़ीस दे सकता है, ये खैराती इदारा नहीं है। मैं ये जवाब सुनकर वापस मुड़ा। मेरा हाथ मेरी उस जेब पर चला गया जिसमें पैसे पड़े हुए थे जो मैंने हज के लिए निकलवाए थे। कुछ देर के लिए सोचा, आसमान की तरफ देखा, पैसे निकलवाए, पैसे वो मैंने निकाले और मैंने वापस उस एडमिन को जमा करवाए और उस बच्चे को मैंने दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। बड़े ही बोझल दिल के साथ मैं घर आया, सो गया। सोते हुए मैं ख्वाब की सी कैफियत में था कि मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई कि डॉक्टर सईद, मुबारक हो, तुम्हारा हज कबूल हो गया। इसी सिचुएशन में था कि घर के फ़ोन की घंटी बजी। मैं उठा और मेरी आंखें जो थी वो नम थी। मैंने फ़ोन उठाया तो हॉस्पिटल से फ़ोन था कि डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, हर साल हज पे जाते हैं तो उनके साथ जो हर दफ़ा मुआलिज उनके साथ जाते हैं, इस दफ़ा उनकी बीवी बड़ी सख्त बीमार है, वो जा नहीं सकते, लिहाजा पूरा आपके नाम पे निकला है। मैं ये सुनकर हैरान भी बहुत था और खुशी भी बड़ी थी। फ़ौरन शुक्राने के नवाफ़िल अदा किए। वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हॉस्पिटल ने मुझसे मंगवाए थे वो मैं हॉस्पिटल दे आया। अब हज करने के बाद मेरे जो हस्पताल के मालिक थे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मुआवज़ा देने की कोशिश की तो मैंने उनका मुआवज़ा ये बात कहकर वापस कर दिया कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है और एक मेरी बहुत बड़ी जो हज की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा मुआवज़ा है। और इसके साथ ही मैंने सारी वो तफसील भी अपने मालिक को बयान कर दी। मेरे मालिक ने जब ये सारी, मेरे हस्पताल के मालिक ने जब ये मेरी बात सुनी तो उसने फ़ौरन
ہاسپٹل انتظامیہ کو فون کیا اور اس پیشنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ بچہ یہاں پہ داخل رہے گا، علاج چلتا رہے گا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور ڈاکٹر سعید نے اس پیشنٹ کے جو پیسے دیے تھے وہ واپس ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں، اور میری فلاں فیکٹری میں ایک سپروائزر کی سیٹ خالی ہے، اس پیشنٹ کے والد کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے۔ یہ سنی بات تو وہ جو لاہور کے حاجی صاحب تھے وہ اٹھے، انہوں نے ان کو گلے لگایا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر سعید، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یہاں پہ 10ویں بار حج کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، میری ہر دفعہ قبولیت ہوتی ہے، لیکن آپ کی بات سن کر مجھے یہ پتہ چلا کہ حج میرا نہیں، حج آپ کا قبول ہوا ہے۔ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کرنا۔ اب یہاں سے اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا، ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک دن میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بڑے ہیں، کل بال کٹوا کے آنا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں بازار میں ایک حجام کی دکان پر گیا اور میں نے حجام سے کہا کہ چاچا اللہ کے نام پر بال کاٹو گے؟ حجام نے جو اس وقت ایک گاہک کے اپنے بال کاٹ رہا تھا اس کو فوراً سائڈ پہ کیا، مجھے بٹھایا اور میرے سر کو چوما، روتے بھی جا رہے تھے اور بال بھی کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن میں نے سوچا کہ جب میں بڑا ہوں گا، میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں کچھ پیسے ان کو ضرور دوں گا۔ اور کافی سالوں کے بعد میرے پاس جب پیسے ہوئے اور میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو وہ واقعہ یاد کروایا اور پیسے دینے کی کوشش کی، تو حجام نے مجھے کہا کہ جنید تو بہت بڑا صوفی بن گیا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائے اس کا صلہ لوگوں سے نہیں لیتے، اس کی مخلوق سے نہیں لیتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، حسد، کینہ پروری، بغض، عداوت، دشمنیاں، اس کے لیے وقت نہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ آئیں اپنے حصے کا دیا جلائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور اس کا صلہ صرف خدا کی ذات کے ساتھ، اس کا جو صلہ ہے خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔